हदीस नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम के कदम नहीं हिलेंगे हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक उससे 5 चीज़ों के बारे में नहीं पूछ लिया जाता। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु, नंबर 1 उसकी उम्र के बारे में कि उसने कहाँ पे फ़ना की। वान शबाबिही फ़ीमा अबलाहु, उसकी जवानी के बारे में कि जवानी उसने कहाँ पे गुजारी। वान मालिही, उसके माल के बारे में, मिन ऐन इक्तसबहु, उसने कहाँ से कमाया, किन ज़राए से हासिल किया। नंबर 4 वफ़ीमा अनफ़क़हु, कहाँ पे उसने खर्च किया। और नंबर 5 मादा अमिला फ़ीमा अलिमा, जो इल्म था अमल कहाँ पे किया है, कैसा अमल किया है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप देखिए कि ये जो हदीस तय्यबा है ये इब्न आदम की ज़िंदगी का ख़ुलासा बयान कर रही है जब उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है। हमारा इस हवाले से इस हदीस को समझने के लिए सबसे पहला नुक्ता ये है कि ये सवाल कब होने हैं। इस सवाल को समझने के लिए हमें क़यामत के दिन के हवाले से आगाही हासिल होनी चाहिए कि क़यामत का दिन, उसकी हकीकत और नेचर क्या है। आप देखिए कि क़यामत के दिन के हवाले से हमारे सामने 3 मुख्तलिफ़ दिन हैं। आपके सामने ये स्क्रीन मैंने शेयर की है और वो देखा है कि इसमें सबसे पहला दिन है यौम फ़ना, जिसको डे ऑफ पेरिशमेंट कहते हैं। यानी ये वो दिन है कि जिस दिन यानी सूर फूंका जाएगा, द ट्रम्पेट विल बी ब्लोन और एवरीथिंग विल बी पेरिश्ड। इसमें कुरान करीम में कहा जाता है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर चीज़ जो है वो फ़ना हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकत है जो जिसको बेका और सर्वाइवल है, बाकी हर चीज़ तबाह हो जाएगी। अब देखिए दूसरा दिन है उसके बाद यौम बास, यानी सूर फूंका जाएगा और सूर फूंकने के बाद तमाम के तमाम इंसान जो हैं और सारे के सारे ज़िंदा हो जाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में भी ये बात कही है, सूरह ज़ुमर में भी कही है और फरमाया वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, के सूर फूंका जाएगा, फ़सअइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़, हर चीज़ जो है वो बेहोश हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, लोग सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। अब ये जो कैफियत होगी ये कब होगी, ये भी उसी वक्त ही होगी, लेकिन कितना दौरानिया होगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बेहतर जानते हैं कि कितने इसमें ड्यूरेशन होगा। अब उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे है यौम जज़ा व सज़ा। ये वो मरहला है जिसमें हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है और रब के सामने हमने we will be assembled there for the process of accountability there and the balance will be held there। वो तराजू लगेगा, तराजू लगने के बाद वहाँ पे जो हमारे एक्शंस एंड डूइंग्स हैं that will be rated, उनका वज़न होगा और द बैड विल सफ़र एंड गुड विल बी हैप्पी, यानी जो अच्छे अमल वाला है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की सूरत में नेमतों से नवाजेंगे और जिसने बुरे अमल किए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सज़ा से नवाजेंगे। और यही वो दिन है जिसको हम क्या नमाज में कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, कि अल्लाह बदले के दिन का मालिक है, ये वो बदले का दिन है। फिर इसके बाद बेटे देखें ये वो दिन है जिस दिन सवाल होने हैं। अब सवाल जब होने हैं ये बात हमें समझने की वाली है कि आखिर जिस दिन सवाल होने हैं आखिर उस दिन की कैफियत क्या है, क्या हकीकत है उस दिन की, कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सवाल रखे हैं उसकी नेचर क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मिक़दाम बिन मादी करीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तक़ूमुस्साअ, यानी क़यामत कायम होगी। जब क़यामत कायम होगी, वशम्सु यौमुल क़यामति कमिक़दारि मील, और सूरज उस दिन एक मील की मुसाफत पे होगा। सूरज जो है वो एक मील की मुसाफत पे होगा। वन्नासु यकूनुना अला क़द्रि अमालिहिम, और लोग अपनी अपनी
बदअमली की बदौलत अपने अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिनहुम मन यकूनु इला काबई, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पसीना उनके टखनों तक होगा। व मिनहुम मन यकूनु इला रुकबतै, किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा। व मिनहुम मन यकूनु इला हक़वै, किसी का पसीना उसकी कमर तक होगा। व मिनहुम मन यकूनु इला फ़ी, किसी का पसीना उसके मुंह तक होगा। व मिनहुम मन यलजिमुहु इल्जामन, किसी का पसीना उसको लिगामे पहनाए हुए होगा। और तो ये कैफियत है अज़ीज़ तलबा और तालिबात कि उस दिन की ये कैफियत है, सख्ती वाला दिन है, 1 मील की मुसाफत पे सूरज होगा। तो ये इस कैफियत में जब हर शख्स अपनी बदअमली की बदौलत अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, उस कैफियत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सवाल होंगे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनकी तैयारी हमें हर शख्स को करनी है। ये हदीस है जो आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अजीज़ तलबा, इसके बावजूद देखिए इस दिन की ये सारी सख्ती है, लेकिन इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7 खुशनसीब लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। ठीक है, जिस दिन सिवाय उस अर्श के साए के और कोई साया नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें सबसे पहला आदिल हुक्मरान है। आदिल हुक्मरान है कि जो शख्स अपनी राया का ध्यान रखता है, अपनी राया की ज़रूरियात को पूरा करता है, अपनी राया के लिए उनकी सहूलत का अहतमाम करता है, ये वो हुक्मरान है। आप देखें बेटे, हुक्मरान के लिए उसकी ज़ाती इबादत या ज़ाती अक़ीदत वो उसके अपने लिए होती है। अगर कोई शख्स कहता है, मतलब देखिए ना, हुक्मरान कहता है जी मैं अच्छी इबादत करता हूँ, तो वो अपने लिए करता है, उसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। हुक्मरान उसको बनाया है पब्लिक की सहूलत के लिए, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, उनकी दहलीज तक सहूलियात पहुँचाने के लिए, इंसाफ पहुँचाने के लिए, अमन व अमान की सहूलत पैदा करने के लिए। तो अगर वो नहीं करता तो उसकी ज़ाती इबादत वो उसकी ज़ात तक है, पब्लिक का उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो चाहे कोई भी हुक्मरान हो। तो इसलिए ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि कोई भी हुक्मरान है, उसकी अक़ीदत है, मक्का से हो, मदीना से हो, वो उसकी ज़ाती हद तक है। उसको हुक्मरान इसलिए नहीं बनाया, उसको पब्लिक के लिए बनाया, उसने वो काम करने हैं, इंसाफ की फराहमी, ज़रूरियात की फराहमी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत माक़िल बिन यसार रिवायत करते हैं, अल्लाहुम्मा वली मिन अमरी उम्मती शैयन, अल्लाह मेरी उम्मत में से जो मेरी उम्मत के मामलात का निगरान बनता है, फ़शक़्क़ अलैहिम, अल्लाह अगर उन पर मुशक्क़त करता है, फ़शक़्क़ अलैहि, अल्लाह तो भी उन पर मुशक्क़त डाल। लेकिन अगर वो मुनसिफ़ है, आदिल है, बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा खुशनसीब वो है, अल्लाह ताला अर्श का साया देंगे, और वो दिन इतनी सख्ती वाला है, उसके अर्श के साए के अलावा कोई जो है ना वो साया नहीं होगा। आपने फरमाया ऐसा नौजवान आदमी, नौजवान इबादत गुजार, ठीक है जी, नौजवान इबादत गुजार। आपने फरमाया रजुल शाब नशा फ़ी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान आदमी जिसकी नशो नुमा ही अल्लाह की इबादत पर होती हो। ठीक है जी। और नंबर 3, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका रहे। ठीक है जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सारा दिन उसने इबादत की, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर यही सोच कि मैं कब जाऊँ मस्जिद में, जाऊँ मस्जिद के लिए इबादत करूँ, मस्जिद में इबादत करूँ, मस्जिद की रौनक का ध्यान रखूँ, मस्जिद की ज़रूरियात का ध्यान रखूँ, मस्जिद के साथ ही वो मुताल्लक़ रहे। तो ये है वो शख्स। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर 2 नौजवान, जो 2 लोग आपस में मोहब्बत करने वाले, चाहे वो मर्द हैं, ठीक है जी, वो या 2 मर्द आपस में मोहब्बत करने वाले हों या 2 औरतें आपस में मोहब्बत करने वाले हों, ठीक है जी, तो वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, उसी मोहब्बत की बुनियाद पर आपस में इकट्ठे हों, और अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर ही अगर अलहदा होना पड़े तो उसी मोहब्बत की बुनियाद पर ही होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा आदमी जो हस्ब व नसब वाली, जिसको खातून बुराई की दावत दे, जिसे खातून हस्ब व नसब वाली हो और उसको बुराई की दावत दे, तो वो बंदा क्या करे, अल्लाह से डर जाए। ठीक है जी, अल्लाह से डर जाए, यानी वो बुराई की तरफ ना आए, ये भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल है। और आपने फरमाया कि ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे, उसके लिए भी यही इनाम है। ठीक है जी। और आपने आखिर में फरमाया
کہ ایسا خفیہ صدقہ کرنے والا شخص، یعنی جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اس کے بائیں کو علم نہیں ہے کہ اس کے دائیں نے کیا کیا۔ حالانکہ اعلانیہ صدقہ کرنا منع نہیں ہے، قرآن کریم میں آتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہری طور پر اعلانیہ کرو ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، فنعما ہی بہت اچھی بات ہے، لیکن ان تخفوها اگر تم اس کو مخفی رکھو وتؤتوها الفقراء اور تم فقراء کو دو فهو خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو خیر یہ 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ بھی دیں گے۔ تو یہ 5 سوالوں کے جواب ہیں عزیز طلبہ۔ دیکھیے انسان جو ہے نا، انسان اس کی عمر اللہ رب العالمین نے اتنی بنائی ہے، جس طرح حدیث نبوی میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کی ایوریج عمر جو ہے نا وہ 60 سے 70 سال ہے۔ اب اس میں انسان کیا کرتا ہے، ساری عمر میں انسان نے کیا کرنا ہے، انسان نے یہ کرنا ہے کہ اس کی آدھی سے زیادہ عمر اگر اس کو بھی لگائیں وہ جوانی میں گزر جاتی ہے۔ جوانی یہ ہے کہ اس کے ایڈولسنس پیریڈ سے لے کر اس کے یعنی بلوغت کاملہ تک، یعنی جس میں اللہ رب العالمین اس عمر کو یعنی ایسی عمر کہتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کے بتایا 40 سنہ، جس کو کامل جوانی کہتے ہیں۔ دیکھیں 15 سال عمر میں ہمارے ہاں بچہ میٹرک کرتا ہے، اس کے بعد اس نے اپنی اس عمر میں تعلیم بھی پوری کرنی ہے، اس نے اپنا مستقبل بھی بنانا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اس کی شادی بھی ہونی ہے، اس کی اولاد بھی ہونی ہے، اس نے اولاد کے لیے بھی کچھ جوڑنا ہے۔ تو یہ عمر وہ عمر ہے 50 سال تک وہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، تو یہ زندگی کا سائیکل اسی طرح ہی چلتا ہے۔ اب رب العالمین اس کو کہتے ہیں کہ اے بندے میں نے تجھے ساری زندگی دی ہے، صحت دی، سلامتی دی۔ حضرت عباس عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسے ہی ہیں جو اکثر سستی، کاہلی، غفلت کا شکار رہتے ہیں، ایک صحت ہے، ایک فرصت ہے۔ اللہ نے صحت دی، سلامتی دی، بندے نے سارا کچھ اس جوانی میں کیا۔ رب پوچھنا چاہتا ہے میں نے تجھے سارا کچھ دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ٹھیک ہے نا، میرے لیے تو نے کیا؟ اس لیے عمر کے بارے میں اور میجر حصہ اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مال کے بارے میں آپ نے پچھلی دونوں حدیثیں پڑھی جس میں مال کے جائز ذرائع، ناجائز ذرائع، حلال کمائی کیسے حاصل کرنی ہے، حرام کمائی سے کیسے بچنا ہے، تفصیلاً آپ نے پڑھ لی ہے، وہ ساری تفصیل ادھر انکارپوریٹ ہو رہی ہے عزیز طلبہ، یہ بات سمجھ لیں۔ تو آپ نے پیچھے دونوں حدیثیں پڑھی ہیں، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، اس کی ساری تفصیل ادھر انکارپوریٹ ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ سمجھ لیں، ایک حدیث میں ایڈ کر دیتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باب التکاثر میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا قال الشیطان، شیطان نے کہا، اللہ اس کو کرے، شیطان نے کہا کہ اللہ لن یسلم صاحب المال منی الا باحدى ثلاث، صاحب مال مجھ سے سلامت نہیں رہے گا، میں 3 مختلف طریقوں سے اس پر حملہ کروں گا، میں صبح و شام اس کے اوپر حملہ کروں گا، وہ تینوں میں سے کسی ایک کے نرغے میں ضرور آ جائے گا۔ نمبر 1، اخذہ من غیر حلہ، مال حلال طریقے سے حاصل نہیں کرے گا، مشکوک ذرائع ہوں گے، حرام ذرائع ہوں گے، ان سے حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، انفاقہ من غیر حقہ، وہاں پہ انسان مال خرچ کرے گا جہاں پہ حق نہیں پہنچتا، فضول پیسے لگائی جا رہے ہیں، جہاں پہ حق نہیں پہنچتا، ندار لوگ، فقیر لوگ موجود ہیں، نہیں دیتا۔ اور پھر تیسرا، وہ شیطان کا نرغہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کہتا ہے احببہ الیہ، میں مال کو اس کے لیے اتنا محبوب بنا دوں گا، فامنعہ من حقہ، میں اس کو اس کے حق سے ہی روک دوں۔ یہ ہے اس کی کیفیت شیطان کی جو وہ بندے کے ساتھ ہے وہ کام کرے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو 5ویں بات ہے جو آپ نے اس حدیث میں پڑھی کہ جو علم تھا عمل کتنا کیا۔ عزیز طلبہ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ وہ مسکنسیپشن ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو ہے کہ ہم بے عملی ہم کریں گے پھنسے گا مولوی، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے نماز پڑھنا ثواب ہے کہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا ثواب ہے کہ گناہ ہے، گالی دینا ثواب اور گناہ ہے، کیا ہے؟ ہمیں علم ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کسی کا حق مارنا، حق تلفی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا غلط کام ہم کریں کہ تو پھر پھنسے گا مولوی، یہ کیسی مطلب ہماری جسٹیفیکیشن ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ ہے نا اس کے ہم عالم ہیں، اس کا ہمیں علم ہے، اور اس کے لیے وی آر دا اکاؤنٹیبل فار دیٹ پرٹیکولر ایکٹ،
ہم جواب دیں ہیں، اس کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے یجاء بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، فتندلق اقدامہ، اور اس کی انتڑیاں انٹسٹائنز اس کی جو ہے نا باہر نکلی ہوں، اور وہ جہنم میں اس طرح چکر کاٹے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا اہل جہنم اس پہ کٹھے ہوں گے اور کہیں گے اے فلان الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، اے بھائی فلان آدمی، تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا۔ وہ کہے گا جناب میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں نیکی کرتا، میں تمہیں تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی کرتا تھا۔ تو اس لیے یہ جو عزیز طلبہ یہ کام ہے نا، اس کی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کے جواب دہ ہم لوگ ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، اپنی آخرت کے جوابات کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔